నమస్కారం. నా పేరు తప్పిటి లౌక్య మనోన్మహిని. నేను 1వ తరగతి చదువుతున్నాను. మా గురుగారి పేరు శ్రీమతి నాగచందన గారు. మా అకాడమీ పేరు చంద్ర డ్యాన్స్ అకాడమీ. నేను చేయబోతున్న పాట తాండవ నృత్యకరి. రాగం బెహాగ్, తాళం ఆది తాళం. तांडव नृत्य करी गजानन, 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 तांडव दिमिकिट ताळं मृदंग, दिमिकिट 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 दिमिकिट ताळं मृदंग. तळंकुतं तकतदिगिनतं तळंकुतं तकतदिगिनतं तळंकुतं तळंकुतं तकदिगि तकतदिगिनतं तकदिगि तकतदिगिनतं तकदिगि चं तदिगिनतं दिमिकिट दिमिकिट ताळं मृदंग, दिमिकिट दिमिकिट ताळं मृदंग. ब्रह्मताळ करी गजानन, ब्रह्मताळ करी गजानन, ब्रह्मताळ करी गजानन, ब्रह्मताळ करी गजानन, तांडव नृत्य करी गजानन, तांडव नृत्य करी गजानन. तेजस कोटि सुरगण धाटी, 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 तेजस कोटि सुरगण धाटी. दित्ता दिमिता किटतक तळं गुतक दिगुतक तदिगिनतं, दित्ता दिमिता किटतक तळं गुतक दिगुतक तदिगिनतं.